አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሄደው ውጪ ድረስ ሄደው ማጥናት መቻል አለባቸው። ወደ አዲስ አበባ አላሻግርም ያለውን ሽፍታ መሪም በያለሳ ባዬ ከነማ ገመች ማታ ማታ እየወጣ ፌስቡክ የሚያይ ከሆነ አኒ ጎርሰ ተኮን ይሳፍቀው ደፌ አዱኛ ከነራ አደዮበ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂኡን ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂኡን aga bulchooti keenya keessattuu nu'amma rakkoon ganda keenna sun nu dhibba lamaa fi wahiillee ta'uu dandeen bakka bu'ee kan dhufe waxaatocha dhiibbaa uumtoota keessatti hirmaadhee kan dhufe marii kanarratti mariin biyyaalessaa baay'ee kan nama gammachiisu baay'ee አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሄደው ውጪ ድረስ ሄደው ማጥናት መቻል አለባቸው። እኔ የፕሮፐርቲ ታክስ ጉዳይ አሁን ከተነሳ በጣም ብዙ ለሀገሪቷም የማይጠቅም ነገር ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም እኔ በስቶብኛል ፕሮፐርቲ ታክስ ከፍል የነበረው 20 ምናምን ሺህ 30 ምናምን ሺህ አሁን በሚሊዮን ደረጃ ስትጠየቅ በ2 በ3 ሚሊዮን ስትጠየቅ ወደምንት ምንድነው የሚያመጣው? አሁን እኔ ልሽጥም ብል ህንጻውን የሚገዛኝ የለም። ያም እንደኔው ችግር ውስጥ ሊገባ ነው። ልሽጥ ደግሞ ስትል ምንድነው ስማዛወሪያም ሌላ ሆኗል አሉ ታሪኩ። እና አሁን ብዙ አልሚዎች በአሁኑ ሰዓት ስታክ አድርገዋል ይመስለኛል፣ እየሸጡ አይደለም። ይሄ ነገር እንደው አንድ ሰው ስራ ከመስራቱ በፊት ፖሊሲ is the most important part ነው። አንተ ጠዋት ማታ የምትቀይረው ነገር መሆን የለበትም። ፖሊሲ ስትቀይር በዛ እንትን ውስጥ ያሉ ብዙ ሰዎች ዳሜጅ የሚያደርጉ ኦፍ ኮርስ አድቫንቴጅ የሚጠቀሙ አሉ፣ የስ ይኖራሉ፣ ግን በጣም ጥቂቶች ናቸው። በአብዛኛው ግን ፖሊሲ አንተ ኳልኩሌት አድርገህ ነው የምትመጣ። ለሚቀጥሉት 10 ዓመት 20 ዓመት ብለህ ትመጣና የሆነ ዓመት ላይ የሆነ ሳምባዲ መጥቶ ፖሊሲ እንዲቀርጫለሁ ብሎ ሲልክ ሁሉ ነገር ይጠፋል። እና በነገራችን ይሄ ችግር የሚያመጣው እኔና እናንተ እኛማ ምን መሄጃለን? እኛ ነዋሪዎች ነን፣ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ነዋሪዎች ነን። ግን ከውጭ የሚመጣ አይደለም። ከውጭ ሊመጣ በአባይ ሸለቆ አካባቢ አሊዶሮ አካባቢ የሸፈተውንና ወደ አዲስ አበባ አላሻግርም ያለውን ሽፍታ በጋራ ታግለን ማስወገድ ሲገባን ከዚህ ደጀን መሄድ እንዳንችል ተጨማሪ ሽፍቶች ማበራከታችን ተገቢ ጉዳይ አይመስለኝም። ከንጂማቲስ ፍሮሙ ቀባ ወር ሞቱማ ረቢ ጀዳቲ ጂማን ሐራሚ ሚቲ ሐራሚ ጎዲና ጂዲፒ ቢየከላ ከቢ ጂማ ሲ ቦየኛ አጫ ሐራሚ የቹኒ እንተው ኦኬ ቃም ነደዳ ሀዊ ጉዳን እንቀብ ኦሮሚያ ዋን ጀደሙ አርጉ አቡዳ ከመርባዳ ነምኒ ኦሮሚያ ዋን ጀደሙ አርጉ አቡ አኒ ጎርሰ ተኮን ይሳፍቀው ደፌ አዱኛ ከነራ አደዮበ ኦሮሚያ ዋን ጀደሙ አርጉ ዲሱ ደንዳ ከና አለት ኦሮሚያን ገና ኢጃራማ ጭማ ለፈቀበቻ ቦቀቤስታ ደ ጎሳሳቲ ማቹ በርባዳን አቲ ጎሳ ማል ጎተ ከኦሮሞቲ ኦሮሞ ጃርሶለ አባገደቲ መታ ከኦሮሞ ስራፊታሚሬ ጀቹኒ ከኦሮሞ ጎሳ ጃዋሪቲ ማቹ በርባዳን ጎሳ ማል ከኦሮሞ ጉቲቲ አቦቲ ገዳ ባፍኔቲ መና ዮቲ ኦሮሞ ጉቲቲ ጎሳ በልበለሳ ነው ማዮ በከይሳ አደባባይ ነው ከጎሳቲ ጎስቲኪ የውዱጋ ነራፊታ ጎስቲኪ የዮአኒ ኑ አካዚ እንጀተኒ dubbatu ingauyu haga bulchooti keenya keessattuu obbo isaatu federaanu dhuuti karaa dolan waan isirra dhageen duri mootummaan yaadigi jara sana keessattuu isaatu hidhaa ture namni ifi dur shakkama qabu kun shakkii fi qabu nuunge haala yerooti hidhanta nuun jedhe gaafa namni tokko nu keessa hidhame karaa poolisa dhaqee dubbinu kan achi qabanne hidhanne sodaa amma immoo hawaasni jedhu zeenaa tokko waan jedhu nami sadii daafana saayidaalu akka hin beenne saadaalu akka du'u nami hin beenne daafana nami alatu akka du'u nami hin beenne daafana mootummaa angoo qabatee akka bu'u nami hin beenne daafana nu amma immoo gaafa ngeddaa dooktori
caalaa waa taafalle mootummaa waa irra laaleen beektaa mana hidhaa jirti jedhaniire. Bulchaan gaafa gaddaa sinu barachiisaa turellee harka seeraa jira amma saatii sana. Yoo wanni kun ittiin gaafachiitu teete yoo dhugumaan mootummaa edama'uun kun uummata kana yaadu teete. Koreetteenna biraan ofii isaatu ittiin nu gaafatattu. Lammaffaa koreettaa waliin ittiin nu gaafatu. Namicha tokko beertii fuudhee akka yaada isaatti galuudhaatti ol yoonni jedhuun qajeeltu maan jedhu wanta galfatuu dadhabanii akkana jedheen beertii tana jedheen adoo lafaati ati firma jedheen adoo mukaati ati jirma adoo bineensaati ati buuddanne adoo dhukkubaati ati buuffadde jedheen. Gandan balla zoonii kolbaa ganda rukeeyyi garee rukeeyyi nu amma rakkoon ganda keenna sun nu dhibba lamaa fi wahiillee ta'uu dandeenya galdi achirra jiru lafa umrii dheeraa nu irratti jiraataa turre abbootiin keenya irra nu dhiisee nu bira qabrii umriin isaanii gahee qabrii nu biraa gale kanuu immoo irratti hafne ani ganni kiyya 75 waan ta'eef anu kaasirratti hafe maatii teenna waliin lafa nu mootummaa irraa gabbaraa jiru ka waan ta'e maraa yookaan ammoo tinuu jiruuf jireenya bocaanaa fi qonna wa irraa nu qabnu kanarratti ganda dhufee namni guyyaa jumaa magaalaan teena guyyaa jumaa waan taate salaata ammoo tinuu aadaa islaamallee waan qabnuuf. Amma duuba waan jechuun barbaade ani amata baay'ee armarra waan rabbi haga jireenya rabbi irra nu jireesse waggaa an amma ganni kiyya 75 waan ta'eef agartee 75 waan ta'eef agartee rakkoon baay'ee nu mudatee waan jirtuuf rakkoo hagara takka gaafa wayyaan illee rakkoo nu agar dhugaa rabbi yoo ka dubbannu taat gaafas illee wayyaan rakkoo qabdi rakkoo iyyuu agarreenu rakkoo nama nu mudatee jira rakkoo nu mudatte taan waan goon wallaallee waliin cinqamnee jira agartee lafa ammoo agartee salaata waqtii jum'aa nu deem umar goobanaa agartee waraabbii fudhatee keessa deeme tachee waliin guyyaa sa waraabee jira nu ammoo masgida rabbii deemnee salaata rabbii deemne kanaaf rakkoo agartee taane waan nurra geeffamtee waan jirtuuf agartee sagalee keenya kan agartee obboleessi keen ilmaan keen agartee akka bakka ammoo jirtanitti nu sagaleen kun nu dabarfamuu barbaannaa jedhe. Guddina Baalee aanaa barbaree ganda hamballa zoonii kolbaa garee rukeeyyii keessatti rakkoon haganan jedhamne nu qunnamee jira. Rakkoon kun ammoo tinuyyuu lafa waggaa dheeraa irratti jiraachaa turre. Lafa waggaa dheeraa irra jiraachaa turreetiin nu hin haadha abbaan teenna asirratti nu dhiifte yoo xiqqaatte anamma ganni kiyya 55 waan ta'uuf lafa san besementiidhaaf kennamte jedhanii namicha lammeechaa jedhan isaaf kennamte jedhanii yoo xiqqaatte nama tokko jedhanii nama 200 achirraa buqqisuuf maatii teessan waliin asii gadi bahaanuu jedhanii mana keenya keessaa nu gayyaasuuf waan jiraniif lammii Itoophiyaa martinuu lammiin biyya alaa jirtan martinuu kabajaadhaan isin gaafannaa muummicha ministeeraa keenyatti akka nu iyyitan sagalee teennatan akka nu dabarsitan isin kabajaan isin gaafannaa.